सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। हम लोगों ने देखा था जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, ठीक है। एंड इसका बहुत सारे पहलू हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे। अभी आज इसको कंटिन्यू करेंगे एंड इस चैप्टर को खत्म करेंगे, राइट। फोर पॉइंट फोर, परसुइंग सोशल जस्टिस। यहां से शुरू करेंगे आज। कहां से शुरू करेंगे? अनुंगा मोहिनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, नाइस। पॉलिटिकल थ्योरी, चैप्टर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। 4.4, परसुइंग सोशल जस्टिस। व्हाट डज इट मीन? परसुइंग सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? If in a society deep and persistent division exists between those who enjoy greater wealth and property and the power of which goes with such ownership and those who are excluded and deprived, we would say that social injustice is lacking there. अगर किसी सोसाइटी में कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा खाने को है और कुछ लोगों के पास अच्छा खाने को नहीं रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सोशल इनजस्टिस है। जबकि ये नहीं है, ये सोशल इनजस्टिस नहीं है। अभी देखो, जो बच्चे बड़े घर में पैदा हुए हैं, जिसका पेरेंट्स रिच है, उसका फैसिलिटी अलग मिलेगा। जो बच्चे गरीब घर में पैदा हुआ है, उसका पेरेंट्स रिच नहीं है, उस बच्चे को इतना सारे फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो इसको तुम इनजस्टिस नहीं बोल सकते। तो इनजस्टिस किसको बोलेंगे? इनजस्टिस तब बोलेंगे अगर justice does not require absolute equality and sameness in the way which people live, but a society would be considered unjust if the difference between rich and poor are so great that they seem to be living in different worlds altogether. इसको हम लोग धनी या गरीब, ये दो ग्रुप है और एक सोसाइटी में और एक कंट्री में, सभी कंट्री में दो ग्रुप है, वन इज रिच अनदर इज पुअर। तो वी कैन नॉट से दिस इज इनजस्टिस। हाँ, इनजस्टिस तब होगा अगर किसी ग्रुप को खाने को ना मिले और कोई ग्रुप मस्ती में बहुत सारे खाना खाए, ये होगा इनजस्टिस। तो इसलिए बोला गया कि जस्ट if the relatively deprived have no chance at all to improve their condition, however hard they may work, अगर एक ग्रुप ऐसा है जो ग्रुप मैक्सिमम एफर्ट देकर भी, मैक्सिमम प्रयास करते हुए भी, मैक्सिमम लेबर देते हुए भी, मैक्सिमम हार्ड वर्किंग करते हुए भी उन लोगों को अगर अपना खाना, अपना फूडिंग, लॉजिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है, तो बोलेंगे ये इनजस्टिस है, राइट। दैट मीन्स सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जिसमें धनी गरीब, रिच एंड पुअर तो रहेगा, लेकिन रिच एंड पुअर के बीच में इतना गैपिंग नहीं होना चाहिए ताकि रिच 24 घंटा खाना खाए और जो पुअर है उसको दिन में एक बार भी खाना नहीं मिले, राइट। In other words, a just society should provide people with basic minimum condition. अभी देखो, तो just सोसाइटी सही सिस्टम, एग्जैक्ट सिस्टम किसको बोलेंगे? सोसाइटी जो मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है। मिनिमम कंडीशन किसके लिए? टू लिव healthy and secure lives and develop their talents as well as equal opportunity to pursue their chosen goals. अगर
मिनिमम कंडीशन भी ना मिले ताकि वो लोग हेल्दी लाइफ जी सके, सिक्योर लाइफ जी सके, या उन लोगों को वो सुविधा ना मिले कि वो लोग जो करना चाहे वो कर सके, तो बोलोगे ये इनजस्टिस है। अभी बच्चे तुम लोग क्लास 11 में हो, तुम लोगों को अगर ये सुविधा ना दी जाए, सबको अगर मजबूर कर दिया जाए कि तुम सबको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज ही पढ़ना है, तुमको दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये होगा इनजस्टिस। आगे चल के तुम लोग भी अपना अपना सिस्टम चेंज करोगे, आगे चल के तुम लोग भी कोई ग्रेजुएशन में जाओगे, कोई प्रोफेशन में जाओगे, कोई टीचिंग में जाओगे, कोई मैकेनिकल में जाओगे, या फिर कोई यूपीएससी में जाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब तुमको भी तुम्हारा हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। विश्रामगंज क्या हो गया, कोई पार्टी चल रहा है क्या? विश्रामगंज बॉयज हॉस्टल, ठीक से बैठो, सिट प्रॉपर्ली। Next, various methods of calculating the basic needs of people have been devised by different governments and by international organization, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग WHO। हु का फुल फॉर्म क्या है अनंग मोहिनी? हु का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हु? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोला, इन जनरल इट इज एग्रीड दैट द बेसिक अमाउंट ऑफ nourishment needed to remain healthy, housing and supply of clean drinking water, education and minimum wage would constitute an important part of this basic condition। मिनिमम क्या क्या होना चाहिए एक सोसाइटी में? नंबर 1, उतना खाना मिल जाए ताकि लोग नोरिशमेंट मतलब हेल्दी रह सके, उतना खाना मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए। तो बिना पानी कोई नहीं जी सकता। सर, हेलो सर, यस सर बालों को देखा जाए ना। बांग्ला, aku mata kita kalau बेंगोली, बेंगोली। ya sir lekata balau ko देखा जाए ना। masa sini bila bos ओके 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 ओके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन কি বলেছে? ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলেছে যদি কোনো সোসাইটিতে মিনিমাম হেলদি থাকার জন্য খাবার, নরিশমেন্ট মিন্স একটা মানুষ সুস্থ থাকার জন্য যতটুকু খাবার প্রয়োজন, সুস্থ रहने के लिए जितने खाने का जरूरत है এতটুকু খাবার পাওয়া যায়, ওকে এতটুকু খাবার অ্যাভেলেবল हो, থাকার জন্য हाउसिंग এর ব্যবস্থা हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, बिना ड्रिंकिंग वाटर कोई नहीं जिंदा रह सकता। আমাদের জন্য জল প্রয়োজন, তাও পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। তারপরে এডুকেশন, সবাই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত, এবং মিনিমাম ওয়েজ, কাজ করলে পরে প্রত্যেককে তার মিনিমাম মজুরি, মিনিমাম স্যালারি, মিনিমাম হাজিরা পাওয়া উচিত। যদি এগুলো না থাকে, if there is not availability of this ingredients, then you can say this society is unjust। যদি এগুলো না থাকে
তখনই বলবো আমরা যে এই সোসাইটিতে ন্যায় হচ্ছে না, অন্যায় হচ্ছে। কি হচ্ছে? অন্যায় হচ্ছে। Providing people with their basic need is considered to be one of the responsibilities of the democratic government. এখন এই যে হাউজিং, এডুকেশন, ওয়াটার, ফুডিং, এগুলো মানুষকে দেওয়ার দায়িত্ব কার? কে দেবে এগুলো? কার জিম্মেদারি? হুজ রেসপন্সিবিলিটি? ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট। উই আর ইন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। আমরা গণতান্ত্রিক দেশে আছি, আমরা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে আছি, এবং ডেমোক্রেটিক কান্ট্রির যে গভর্নমেন্ট, যে সরকার, ওই সরকারের দায়িত্ব সবাইকে এই জিনিসগুলো অ্যাভেল করানো, রাইট? স্যার, স্যার, ইয়েস, বলো। স্যার আরেকটু বড় করে দেখা যায় না? লেখাটা দেখা যায় না স্যার। আমার ব্লাড নড়ছে। আরেকটু বড় করে ভালো হতো। মামা স্যার কি শুভ আছে? देखो अभी ठीक है। However, providing such basic conditions of life to all citizens may pose a heavy burden on government, particularly in a countries like India, which have a large number of poor people. এখন কি বলছে যে সবার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করা গভর্নমেন্টের উপরে একটা বিশাল বড় বার্ডেন। কোন কান্ট্রির জন্য? আমাদের কান্ট্রি, স্পেশালি ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষ। কেন? কারণ ইন্ডিয়াতে প্রচুর পরিমাণে পুয়ার পিপল আছে, बहुत ज्यादा गरीबी है। बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट अपना लेवल से, ভারতীয় সরকারের তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব সবার জন্য ফুডিং, লজিং অ্যান্ড এডুকেশনের ব্যবস্থা করছে। আজকে আমরা দেখেছি ম্যাক্সিমাম বাড়িতে সাপ্লাই ওয়াটার পৌঁছে গেছে। আমরা দেখেছি গভর্নমেন্ট আপ টু ক্লাস 8 বাচ্চাদের জন্য ফ্রি এডুকেশন দিচ্ছে। আমরা দেখেছি গভর্নমেন্টে রেশন দোকানের মাধ্যমে ফ্রি চাউল দিচ্ছে, ফ্রি রাইস, 5 কিলো রাইস পার পারসন, বিপিএল কার্ড দিচ্ছে, অন্ত্যোদয় কার্ড দিচ্ছে, অন্নপূর্ণা যোজনা দিচ্ছে, ঠিক আছে, উজ্জ্বলা যোজনা দিচ্ছে। এগুলো কি? গভর্নমেন্টের তরফ থেকে মনরেগা লঞ্চ করেছে। মনরেগা কি? মনরেগা হচ্ছে গিয়ে গরিব যারা গ্রামীণ লোক, ওদের জন্য কাজের ব্যবস্থা, ওদের জন্য রোজগারের ব্যবস্থা, এগুলো গভর্নমেন্ট করছে। গভর্নমেন্ট লেভেলে গভর্নমেন্ট এগুলো করে যাচ্ছে। In our country, these different approaches are being supported by different political groups who debated the relative merits of different schemes for helping marginalized section of the populations such as rural or urban poor. যদি গভর্নমেন্ট এই কাজগুলো না করে তাহলে আমাদের কান্ট্রিতে অনেক পলিটিক্যাল পার্টি আছে, রাজনৈতিক দল আছে যারা গভর্নমেন্টকে ছাড়বে না, ঠিক আছে? আমরা জানি বর্তমানে এনডিএ সরকার, at present it is NDA government in the central level, but NDA গভর্নমেন্টে যারা আছে বিজেপি and other party, তাছাড়া কংগ্রেস, সিপিএম, আম আদমি পার্টি, so many parties are there who are called opposition party. ওরা গভর্নমেন্টকে ছাড়বে না যদি এই জিনিসগুলো প্রোভাইড করা না হয়। কাদেরকে? স্পেশালি মার্জিনালাইজড সেকশন। মার্জিনালাইজড সেকশন মানে কি? যারা পিছড়া হুয়া, those who are backward, marginalized, those who are indigenous people, Adivasi, right? One of the famous name, all of you know, who is he? ये कौन है? Who is he?
इनका नाम क्या है उनका नाम की Ade. Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. वेरी गुड विश्रामगंज वेरी गुड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनंग मोहिनी तुम लोग चुप हो गए क्यों मालूम नहीं है अनंग मोहिनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अच्छा वीर चंद्र मनु अभी बाकी लोग नहीं बोलेगा वीर चंद्र मनु बी आर अम्बेडकर फुल फॉर्म की उनर पूरा नाम की Dr. B.R. Ambedkar. ना হয়নি হয়নি পুরো নাম বি ফর হোয়াট আর ফর হোয়াট Purna. Big Krishna Malika. Punya di bawah ikut. Ini lah all practice kemudian. Loh, Tuma. Kok Dr. biar ande kok ita. Lazim. Video putih. क्या देखा हम लोगों ने उनका पूरा नाम Ram Ambedkar. डॉक्टर भीम राव अंबेडकर इन शॉर्ट इट इज बी आर अंबेडकर ओके थैंक यू बी आर अंबेडकर ने क्या बोला था উনি কি বলেছিলেন উনি বলছেন a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compassionate society पूरा पूरा अपर लेवल की बात है अपर लेवल की बात ये है बी आर अम्बेडकर যেটা বলছিল উনি বলছিল একটা সোসাইটিতে আপার ক্লাস এন্ড লোয়ার ক্লাসের মধ্যে কোনো ধরনের ডিফারেন্স থাকতে নেই চাই আপার ক্লাস हो চাই লোয়ার ক্লাস हो চাই আপার কাস্ট हो চাই লোয়ার কাস্ট हो সবার জন্য একই ফ্যাসিলিটিস থাকা উচিত সবার সমান অধিকার থাকা উচিত রাইট নেক্সট পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস 11 নোট ইট ফ্রি মার্কেট ভার্সেস স্টেট মার্কেট free market versus state intervention two kinds of market means তোমরা এটা ভাববে না যে তোমরা যেখান থেকে সবজি কিনে আনো এটা মার্কেট যেখান থেকে মাছ কিনে আনো এটা মার্কেট এখানে মার্কেটে বলা হচ্ছে একটা কান্ট্রির সিস্টেম একটা দেশের ব্যবস্থা ফ্রি মার্কেট হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ক্যাপিটালিজম স্টেট ইন্টারভেনশন হচ্ছে গিয়ে সোশিয়ালিজম দুটো নাম মনে রাখবে নোট ডাউন ইট ফ্রি মার্কেট মিন্স ক্যাপিটালিজম স্টেট ইন্টারভেনশন মিন্স সোশিয়ালিজম ফ্রি মার্কেট কোথায় ছিল কোন দিকে ছিল ইউএসএ ফ্রি মার্কেট হচ্ছে ইউএসএ আর সোশিয়ালিজম কোথায় ছিল রাশিয়া চায়না দেখবো আমরা supporter of free market maintain that as far as possible individuals should be free to own property and enter into contracts and agreement with others regarding prices and wages and profits they should be free to compete with each other to gain the greatest amount of benefit this is a simple description of free market what is free market মানে হচ্ছে ওই মার্কেট যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিটালিস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট
সমস্ত ইকোনমিক পাওয়ার থাকবে কার হাতে? পাবলিকের হাতে, ইন্ডিভিজুয়ালের হাতে, নাকি গভর্নমেন্টের হাতে। ঠিক আছে, সেখানে সমস্ত ইকোনমিক পাওয়ার, পুরো ইকোনমিক সিস্টেম কন্ট্রোল করবে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেট, ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেস, সো দ্যাট জবরদস্ত অনেক কম্পিটিশন চলবে, অ্যান্ড কম্পিটিশনের আধারে যে যতটুক পারে প্রফিট আর্নিং করতে পারবে, as much as profit they can earn. Whereas however, not all free market supporters today would support absolutely unregulated market. Many would now be willing to accept certain restrictions. For instance, state could step into ensure a basic minimum standard of living to all people so that they are able to compete on equal terms. তারপর কি বলছে, আজকের দিনে সমস্ত কান্ট্রি ওই এক্স্যাক্টলি ফ্রি মার্কেটকে সাপোর্ট করছে না। আজকের দিনে অনেক সোসাইটি কি চাইছে, অনেক কান্ট্রি কি চাইছে, যে গভর্নমেন্ট এটার মধ্যে ইন্টারফেয়ার করুক। যদি না গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার করে, তাহলে সমস্ত লোক যারা নিচু স্তরের লোক যারা, তারা উপরওয়ালাদের সঙ্গে, তারা ধনীদের সঙ্গে, তারা রিচ পিপলদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কম্পিটিশন করতে পারবে না। অ্যান্ড কম্পিটিশন করতে না পারলে আলটিমেটলি যারা রিচ আছে ওরা আরো রিচ হবে, আর যারা পুয়ার আছে আরো পুয়ার হয়ে যাবে। समझे? इज इट क्लियर? ओके, but regarding basic goods and services, one of the argument in put forward in favor of market distribution is that it gives us more choice. তো সেকেন্ড গ্রুপ কি বলছে, যে মার্কেট শুধু একরকম হলে হবে না, দেশের ব্যবস্থা সব দেশে একই রকম ব্যবস্থা সুটেবল হবে না, এখানে চয়েস থাকতে হবে, অপশন থাকতে হবে। কি অপশন? নাম্বার 1, রিগার্ডিং বেসিক গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস, what is important is the availability of good quality goods and services at a cost people can afford. बच्चों ध्यान से देखना, क्या बोला कि मार्केट ऐसा होना चाहिए जो मेन इंपॉर्टेंट गुड्स है, फूडिंग, लॉजिंग, शेल्टर, पानी, खाना, हाउसिंग, एडुकेशन, हेल्थ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका रेट इतना होना चाहिए ताकि लोग पीपल कैन अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब क्या है? अफोर्ड का मतलब है ताकि लोग उसको खरीद पाए, लोग उसको यूज कर पाए, क्योंकि इतना दाम उसका इतना हाई ना हो ताकि लोगों को उसको खरीदने में अपना जिंदगी का सारे पैसा डूब जाए। क्योंकि एडुकेशन, हेल्थ, फूडिंग, लॉजिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन में होना चाहिए। क्यों? अगर पब्लिक के हाथ में सारा पावर चला जाएगा, इंडिविजुअल के हाथ में सारा पावर चला जाएगा, तो वो लोग प्रॉफिट के लिए इतना रेट फिक्सेशन करेंगे कि गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। If private agencies do not find this profitable for them, they may prefer not to enter that particular market or to provide cheap and substandard services. सेकेंड थिंग ये भी है, प्राइवेट फार्म जो लोग हैं उन लोगों को अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो लोग मार्केट में आएंगे नहीं। तो दोनों को बैलेंस मिलाते हुए দুটাকে ব্যালেন্স করে গভর্নমেন্টের চালানো উচিত, তাকে বিজনেসম্যানদের ডাউন সাউন্ড, বিজনেসম্যানদের প্রফিট হোক, এবং সাইড বাই সাইড গরিব যারা আছে গরিবরাও যাতে ওদের প্রয়োজনীয় জিনিস সাধ্যমতো দামে কিনতে পারে। রাইট?
In such situation, the government might have to step in. तो अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरफियर करना ही पड़ेगा. गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन. अभी देखो दूसरा आर्गुमेंट, दूसरा ग्रुप क्या बोलता है? Another argument often heard in defense of free market and private enterprise is that the quality of service they provide is often superior to that provided in government institutions. अभी प्राइवेट वाले लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि प्राइवेट वाले जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेट ফার্ম যে ধরনের কোয়ালিটি মেনটেন করবে গভর্নমেন্ট ওই কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারবে না. তার জন্যই ওরা বলছে প্রাইভেটের হাতে দেওয়ার জন্য. বাট এটার আরেকটা দিক আছে, যদি একবার প্রাইভেটের হাতে সব কিছু চলে যায় তাহলে গভর্নমেন্ট কোনো ভ্যালু থাকবে না. গভর্নমেন্ট হয়ে যায়গা টাই ফিশ. ঠিক আছে না? তার জন্য আমাদের কি করা উচিত? Arguments can be put forward on both sides of the debate, but free markets often exhibit a tendency to work in favor of the already privileged. আমাদের দুদিককে চিন্তা করতে হবে. both side, we have to think about both side. কারণ আমরা জানি প্রাইভেট মার্কেট ইয়া ক্যাপিটালিস্ট মার্কেট তাদের কথাই চিন্তা করে যারা অলরেডি রিচ, যারা অলরেডি ধনী, তারা গরিবদের কথা চিন্তা করে না. বাট গভর্নমেন্ট তার জন্যই গরিবদের কথা মাথায় রেখে কিছুটা প্রাইভেটদের হাতে দিতে লাগবে, কিছুটা গভর্নমেন্টের হাতে রাখতে লাগবে. যদি সম্পূর্ণ প্রাইভেটের হাতে চলে যায় তাহলে গরিবদের খাবার জুটবে না. দ্য গরিব लोगों को खाना मिलेगा नहीं. The poor people will not have their fooding. This is why many argue that to ensure social justice, the state should step in to see that basic facilities are made available to all the members of the society. इसलिए लोगों ने बोला है, फिलोसोफर ने बोला है, सोशल जस्टिस तभी होगा, सोशल जस्टिस तभी होगा, सही मायने में सोशल जस्टिस होगा जब बेसिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू all the members of the society. तो न्याय तब होगा যখন मेन फैसिलिटीज, मेन रिक्वायरमेंट, फूडिंग, लॉजिंग, शेल्टर, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये सब लोगों को मिलेगा तभी होगा एग्जैक्टली सोशल जस्टिस. नहीं तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, और इसको हम लोग किसी भी दृष्टिकोण से जस्टिस नहीं बोल सकते. ये कभी भी सोशल जस्टिस नहीं होगा. In a democratic society, disagreement about issues of distribution and justice are inevitable and even healthy because they force us to examine different points of view and rationally defend our own views. So democratic society में इन सारे चीजों को विवेक से, ब्रेन से, दिमाग से सोचा जाता है, देखा जाता है, तो भी डेमोक्रेसी आज के दिन में पूरा सक्सेस है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरे दुनिया में सक्सेस है. क्यों? क्योंकि इसमें सारे चीजों को, चाहे धनी रिच पीपल हो, चाहे पुअर पीपल हो, चाहे अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हर एक क्लास को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत लिया जाता है. समस्त মানুষের কথা মাথায় রেখে ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্টে সিদ্ধান্ত নেয়, ডিসিশন নেয়. That's why democratic governments are very success in present world. Okay, rationally मैंने उसको हाईलाइट किया है. rationally का मतलब दिमाग से सोच के विचार करके सबके हितों को नजर में रखते हुए सिद्धांत नेওয়া. ঠিক আছে?
सो व्हाट वी सी, क्या देखा हम लोगों ने? सोशल जस्टिस, जस्टिस इन डेमोक्रेटिक कंट्री. व्हाट इज एक्चुअली सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस को बहुत सारे लोगों ने बहुत ওয়ে में অনেক ফিলোসোফার অনেক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অনেক ধরনের ডেফিনেশন দিয়েছেন. কেউ বলছেন সোশিয়াল জাস্টিস মানে সবার জন্য ইকুয়াল ফ্যাসিলিটি, বাট সবার জন্য ইকুয়াল ফ্যাসিলিটি সব জায়গাতে করা পসিবল না. কেন না? কারণ আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু জায়গাতে আমাদেরকে প্রেফারেন্স দিতে লাগে. আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়েছি. কি এক্সাম্পল দিয়েছি? যে যদি তুমি শপিং মলে বিল করো আর তোমার আগে কেউ চলে আসে তো তুমি उसको রিঅ্যাক্ট করোগে. ওই জায়গাতেই যদি কোনো বয়স্ক লোক, যদি কোনো সিনিয়র সিটিজেন আলাদা কাউন্টারে গিয়ে লাইন ছাড়া বিল পেমেন্ট করে, তুমি এটাকে রিঅ্যাক্ট করবে না, কারণ উনার জন্য আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা করা আছে, কারণ উনি একজন সিনিয়র সিটিজেন, ওনার বয়স বেশি. সেম হ্যান্ডিক্যাপ, যিনি হ্যান্ডিক্যাপের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়. ঠিক আছে? এরকম সোশিয়াল জাস্টিস বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখে এসেছি. সোশিয়াল জাস্টিস যারা করে আমরা দেখেছি আইন, আমরা দেখেছি ভেইল অফ ইগনোরেন্স. ভেইল অফ ইগনোরেন্স মিনস আমরা দেখেছি যিনি ন্যায় করেন, যিনি বিচারকের अदालते, तुम लोगों ने देखा होगा कोर्ट में जो न्याय की मूर्ति, जो न्याय के देवी होती है, যিনি ন্যায়ের মূর্তি থাকেন কোর্টের মধ্যে, উনার চোখ বাঁধা থাকে. কেন বাঁধা থাকে? কারণ যদি উনি এটা দেখতে না পারেন যে যিনি অপরাধী, যার বিচার করছেন, উনার সঙ্গে উনার কি সম্পর্ক, উনার জন্য ভাই বন্ধু সবাই একই রকম. ঠিক আছে? তারপরে আমরা আসছি কি ফ্রি মার্কেট ভার্সেস স্টেট ইন্টারভেনশন. ফ্রি মার্কেট কোনটা? ক্যাপিটালিজম. অ্যান্ড স্টেট ইন্টারভেনশন হচ্ছে সোশিয়ালিজম. चलो let's on your mic now answer me, what is the full form of WHO? WHO. विश्रामगंज on your mic. बाकी लोग माइक ऑफ करो. विश्रामगंज रिप्लाई करो. World Health Organization. Very good. World Health Organization. Yes. Yes. 사디. Wait. Next. 말해. 사고 살겠자야? 이게 Marginalized section. मार्जिनलाइज सेक्शन का मतलब क्या है? मार्जिनलाइज मतलब क्या? अनुंग मोहिनी ऑन योर माइक. मार्जिनलाइज का मतलब क्या है? ओनली अनुंग मोहिनी ऑन योर माइक. One by one. उत्तर कइबो
Why government boys? My government. Why? Mic off करो. Cái gì vừa ôi chụp cái nào mà rural urban Okay. Next. Sir, Yes. Bimrao urban ano ka Next. B.R. Ambedkar. Veer Chandra Munu. B.R. Ambedkar. Dr. Bimrao Ambedkar. Very good. Thank you. Next. USA. What is the full form of USA? United States of America. Very good. तो USA में yes. USA में which system is Capitalism. in USA? Capitalism. Fine, capitalism. What is the next system of capitalism? Socialism. Socialism. In which country socialism is there? Russia and China. Russia Russia and China. Very good. In socialism, in socialist country, yeah, in socialist government, economic power किसके हाथ में रहते हैं? Who is the main economic power holder in a socialist country? It is individual or government? कौन है? सोशलिज्म में इकोनॉमिक पावर किसके हाथ में रहते हैं? गवर्नमेंट या इंडिविजुअल? Government, sir. Government. गवर्नमेंट. वेरी गुड. गवर्नमेंट. अभी इंडिया, आवर कंट्री इंडिया में क्या है? कैपिटलिज्म है कि सोशलिज्म है? क्या है? Socialism. No, India is such a country which is not fully socialized or not fully capitalized. Okay, it is a part of capitalism as well as part of socialism, and that is called India is adopting the method of what? India is adopting the method of mixed economy. Okay, in India it is neither capitalism nor fully socialism. Government is active. Some powers, some economic segments are in the hands of government, and some economic segments are in the hands of private. Both are jointly managing the Indian economy, and that's why Indian economy is called mixed economy. Okay, is it clear? Chamka? Yes, sir. Yes, no. Chamka? Sabko? Okay then. So this is for today. We'll meet on next Monday. Okay? हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. नेक्स्ट क्लास है हमरा देखा होगा Okay, good night. दूसरा चैप्टर. Yes. Till then, see you and good night.